Donc, بعد ما درنا les deux chapitres de cytologie, il y a l'organisation générale de la cellule et les méthodes d'étude de la cellule وشرحناهم بالتفصيل الممل. الآن من أجل تثبيت الأفكار تاع هذو الدروس راح نديرو دي QCS المتعلقين بهذين les deux chapitres. دونك وهذا عن طريق ان اكزامان دو سيتولوجي تاع لاني باسي واللي اعتمدت فيه على لو كوريجي تيب معناتها على التصحيح النموذجي. ونصيحه حطوا الكور قدامكم وحلوا لي كيو سي اس او ميم طون وكومباريو بيناتهم هكا. دونك نبداو اون كومونس. دونك دوني لا ريبونس جوست معناتها اعطيني الاجابه لا ريبونس مادام قال لي لا معناتها اجابه واحده جوست صحيحة كي ديفيني اون بكتيري. هنا عندي جمل كاين وحدة فقط من بين هادو الجمل الصحيحة راها تتعلق بالبكتيريا. اولا عندي الي ديبورفو دو فري نوايو، هذه راهي جوست، ولكن قبل ما نروح نكتب انا باللي الاجابة الصحيحة هي زين نكمل نتحقق من هادو الجمل اللي قعدوا لي ولا لي شوا هادو اللي قعدوا لي. دونك الي ديبورفو دو فري نوايو معناتها ما عندهاش نواة حقيقية، ونعرفوا انه البكتيريا كما قلنا في الدرس c'est un être unicellulaire son vrai noyau معناتها ما بدائية النواة، خلية بدائية النواة. دونك هذه جوست. sa taille est supérieure à 10 nanomètres. قلنا بلي لا تاي تاع البكتيريا تتراوح من 0,3 à 10 micromètres. il existe donc faux. Il existe une seule forme de bactéries, c'est faux هنا كما شفنا في الدرس. il existe plusieurs formes de bactéries. من بين هادو لي فورم عندك لي كوكسي، عندك لي باسيل et les spirules. Elle n'a aucun pouvoir pathogène, c'est faux. بالعكس la bactérie est un agent pathogène معناتها البكتيريا تسبب لي الأمراض. Les pili sont des structures constantes, c'est faux. Donc les pili sont des structures facultatives ولا نقولوا inconstantes معناتها ثانوية. ومن هنا لازم تعرفوا حاجة انه لازمكم تحفظوا les structures constantes et facultatives تاع la bactérie. Donc هنا عندنا donner la réponse juste qui définit un virus. اولا عندنا هنا c'est une cellule، واول جملة قريناها في la définition d'un virus قلنا بلي ان فيروس ني با اون سيلول، تما هذه راهي فو. رانا ندوحو على الاجابه الصحيحه هنا. il n'est pas spécifique de l'espèce hôte، c'est faux لانه كنا في الدرس وشنو afin de se reproduire un virus nécessite l'infection d'une cellule hôte spécifique وحددنا هنا. il peut être mis en évidence au microscope optique، c'est faux خلاف كاينه في الدرس il est mis en évidence en microscope électronique. donc هنا c'est un agent pathogène، c'est juste الفيروس يسبب لي امراض. il n'est jamais oncogène، c'est faux كنا بلي quelques virus عندهم la capacité oncogénique. هنا عندنا donner la réponse toujours juste معناتها الإجابة الصحيحة de la définition du coronavirus. donc هذه تلقاوها في الدرس كما راهي بلي le coronavirus c'est un virus à ARN hélicoïdal et enveloppé. هذه هي الإجابة الصحيحة معناتها الإجابة الصحيحة هي B. donc نعاودو هنا الإجابة الصحيحة هنا c'est A، الإجابة الصحيحة هنا سي دي، الإجابة الصحيحة في الثالثة هي بي. donc هنا عندنا donner la réponse juste qui définit le microscope électronique à transmission. أعطيني الإجابة وحدة صحيحة تتعلق بلا microscope électronique à transmission. donc نبداو. il est utilisé pour voir l'extérieur des échantillons. هنا c'est faux. علاه؟ لأنه الميكروسكوب électronique à transmission قلنا عليه في الدرس est utilisé pour voir l'intérieur des échantillons, alors que le microscope électronique à balayage هو اللي نستعملوه pour voir l'extérieur et les surfaces des échantillons. عندنا deuxième phrase قال لك l'image reçue par l'œil est donnée par un faisceau de photons. هنا c'est faux aussi. علاه؟ هذه الجملة لو كان جاء هنا عندك ميكروسكوب اوبتيك نقولوا عليها صحيحه معناتها هذه الجمله عندها علاقه مع لو ميكروسكوب اوبتيك alors que في لو ميكروسكوب électronique à transmission l'image reçue
sur écran ou film photographique est donné par le faisceau d'électrons qui est traversé ou l'a transmis la préparation ou l'échantillon. Il permet d'étudier l'ultrastructure de la cellule et l'aspect morphologique des bactéries et des virus. C'est juste les domaines d'utilisation du microscope électronique à transmission, c'est étudier l'ultrastructure de la cellule et l'aspect morphologique des bactéries et des virus. L'observation des coupes en microscope électronique à transmission se fait grâce à des colorations chimiques. C'est faux, non? L'observation donc des coupes en microscope électronique à transmission se fait grâce à des contrastes électroniques, les coloration positive, coloration négative et l'ombrage métallique. Son pouvoir de résolution est de 22 nanomètres, c'est faux. Donc pouvoir de résolution d'un microscope électronique à transmission, c'est de 0,2 nanomètres, معناتها 0,2 نانومتر. ومن هنا نستنتج أن الإجابة الصحيحة هنا هي الإجابة C. Maintenant, عندنا parmi les propositions ci-dessous concernant la bactérie, laquelle est fausse. Maintenant, رانا ندوحو على الإجابة الخاطئة، إجابة واحدة خاطئة. عندنا أولا la bactérie, elle possède en général un seul chromosome linéaire. C'est faux. Les bactéries ou les cellules prokaryotes en général ont un seul chromosome mais يكون circulaire linéaire في les cellules eucaryotes. Donc هذه هي الإجابة الخاطئة. نكملوا هنا. Parmi ces organites essentiels on retrouve les ribosomes, c'est juste. La paroi est une structure essentielle, c'est juste. La paroi c'est une structure constante et une bactérie sans paroi meurt. Les plasmides sont des structures facultatives, c'est juste. La membrane plasmique est dépourvue de cholestérol. La membrane plasmique تاع البكتيريا ما فيهاش le cholestérol وهذا ما يفسر لي la fluidité de la membrane plasmique تاع les bactéries. Donc la paroi de la bactérie gram positive est caractérisée par cocher la proposition juste. Donc رايحين نبداو نقراوهم كامل ولا réponse juste نحطو قدامها علامة صح. Donc une épaisseur, donc رانا نهضروا على la bactérie gram positive. قالك عندها une épaisseur de 20 à 80 nanomètres. هنا juste. Murine fine et lâche, c'est faux. Murine هو البيبتيدوغليكان. قلنا بلي la bactérie gram positive عندها un peptidoglycane, elle est riche en peptidoglycane. ولا كنا عليها عندها un murine épaisse. L'espace périplasmique est réduit, c'est juste. Couche épaisse de peptidoglycane, c'est juste. Prend la coloration rose, c'est faux. Donc prend la coloration violet. وبالتالي اللي juste واش عندنا واحد ديجا ونا juste. عندنا واحد، عندنا 3 وعندنا 4. Donc 1, 3, 4, c'est la réponse B. Le coronavirus responsable de la Covid-19 est un virus. واش قالك est un virus. هذا هنا راه السؤال الثالث عاودوه بطريقه غير مباشره فقط. قلنا بلي لو كورونافيروس est un virus à ARN، هذه هي الاجابه الصحيحه. asymmétrie تكون illiquidal et enveloppé. معناتها الاجابات الصحيحه اللي عندنا 2 عندك 3 et 6. Donc الإجابة الصحيحة هنا هي D. Donc finalement هنا عندنا les virus Epstein-Barr, HPV اللي هو papillomavirus et le HBV اللي هو virus de l'hépatite B sont des virus واش بنو هما oncogènes. لأنه في الآخر الدرس راح تلقى هذه أعطينا quelques exemples des virus oncogènes. Donc كنا على هادو les 3 بين 3 عندهم une capacité oncogénique. Donc ils sont oncogènes هذه وحده et ce sont des virus à ADN. شفتوا هذاك الجدول اللي قلت لكم مالوغوزمون تحفظوه من تما تعرفوا باللي هادو لي 3 لاسيد نوكليك تاعهم سي l'ADN. donc هنا الاجابه الصحيحه هي الاجابه E. Les réponses A et B sont justes.
Donc هنا قال لك ils sont responsables du même cancer. C'est faux لانه قلنا باللي عندك concernant les Epstein-Barr يسبب لي في le cancer du pharynx et des voies nasales. عندنا papillomavirus يتسبب لي في le cancer du col de l'utérus. Ou concernant le virus de l'hépatite B ou HBV يتسبب لي في le cancer hépatique.